Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi je vais très bien. Je vous attendais كنت بانتظاركم pour commencer notre épisode لنبدأ بحلقتنا لليوم. جاهزين؟ حلقتنا لليوم كمان رح تحكي عن العيلة. العيلة خصصنا لها كتير حلقات لأنه في كتير أشياء وكتير مواضيع نحكيها بخصوص هيدا التام، يعني بخصوص هيدا الموضوع. لا فامي، العائلة. يلي ما تابعونا يرجعوا يحضروا الحلقات اللي قبل ليقدروا يمشوا معنا. ابتدينا بالأشخاص المسنين، يعني grand-mère et grand-père، تيتا وجدو. والحلقة اللي بعدها حكينا عن العيلة الصغيرة، بابا، مامان، mon frère et ma sœur، يعني أبي، أمي، أخي وأختي. بهيدي الحلقة رح نتناولهم كمان لأنه بعد في كتير أشياء نحكيها عن الإخوة بقلب البيت، عن أعمارهم، شو منسمي الكبير بالبيت، شو منسمي الوسط بالبيت، وشو منسمي الصغير بالبيت. ان فرنسي ما منقول بس هو الكبير وهو الصغير وهو الوسط، في لهم كلمات adjectif يعني صفات منحطها حد الكلمة لنميز الكبير. بنقول له l'aîné de la famille، يعني هو الكبير بالبيت. وبعدين في عندي le cadet يعني هو الوسط بين اخواته. واخر شيء عندي le benjamin يعني هو الصغير. aîné، cadet، benjamin، هول الثلاث كلمات رح نعيدهم كتير بهيدي الحلقة، رح تحفظوهم كتير منيح. وأنا كتير فخورة فيكم لأنه هول تفاصيل كتير مهمين باللغة الفرنسية. رح نتعلم أكيد نقولهم صح، نكتبهم صح، ونحولهم on va les écrire au masculin et au féminin، يعني بالمذكر وبالمؤنث. انتوا جاهزين لحلقتنا؟ حضروا الدفتر، القلم، دينيكم وكونوا جاهزين. وهلا رح ريحكم شوي لانه في شيء انتوا ناطرينه اكيد، نوتخ شانسون لا فامي، رح نسمعها مع بعضنا ونرجع نلتقى سوا. Ma famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien. Ma maman me donne des câlins. Mon papa joue souvent avec moi. Lorsque mon grand frère n'est pas occupé, il m'aide à ranger tous mes jouets. Lorsque ma petite sœur se met à pleurer, je l'embrasse du fond du cœur. Quand tous mes cousins sont là, nous allons tous au cinéma. Ma famille, je l'aime bien. Ma famille, je l'aime bien. Je suis de retour وأنا غنيت كمان معكم la chanson. C'est la famille. ليلي ما كانوا معنا بالحلقات الماضية رح ارجع اكتب le thème يعني العنوان أو الموضوع. la famille يعني العائلة. ma famille يعني عائلتي. la famille العائلة. نحن قلنا بالحلقة الماضية la famille، ma famille à la maison est formée، هي مؤلفة من un père، une mère et des enfants. يعني des enfants ممكن يكونوا صبيان وبنات، des garçons et des filles. Si j'ai un garçon يعني خيي بالعربي بنقول له mon frère. Si une fille vit avec moi à la maison بنقول لها أختي، en français بنقول لها ma sœur. Donc je vais écrire un père يعني أب، une mère يعني أم. مين منكم بده يقول لي إذا بدي أقول أبي qu'est-ce que je dis؟ mon père. بيك إلك ton père، بيو إله أو بيا إلها son père. دايما نعملوا هالإشارة كتير بتساعدكم. je dis ma mère، ta mère، sa mère. très bien. هلا أنا بدي أفترض إنه بهيدي العائلة في 3 أولاد، تعالوا نسميهم سوا.
رح نفترض إنه أول شيء بول. بول c'est un garçon. بول رح نفترض إنه il a 10 ans. 10 ans. شو يعني 10؟ 10 عمره 10 سنين 10 ans. ورح نفترض إنه عنده خي اسمه تعالوا نسميه شو بدنا نسميه؟ مارك. مارك رح نفترض إنه il a 6 ans. Paul, s'il va appeler Marc, إذا بده يعيط له بيقول له tu es mon frère. Très bien. C'est son frère. رح نكتب هون un frère. Un frère. Tu es mon frère. يعني أنت أخي. ورح نفترض إنه في ولد ثالث بنت اسمها ألين. ألين صغيرة. Elle est encore toute petite. Toute petite. Elle a 3 ans. عمرها 3 سنين. رح نفترض إنه مارك وبول عم بيحكوا عن ألين بيقولوا c'est notre sœur. Une sœur. رح أكتب هون une sœur. Ma sœur. رح أرجع أذكركم sœur c'est O E collé. أوكي؟ une sœur يعني أخت شقيقة. بول، مارك وألين هن 3 أولاد، هن 3 إخوة. ببداية الحلقة قلت لكم إنه en français منسمي الكبير شي والوسط شي والصغير شي. رح أعلمكم إياهم هول الكلمات. On dit que Paul c'est l'aîné. aîné هيك بتنكتب. Il est l'aîné de sa famille يعني هو البكر. الولد البكر يعني الكبير أكبر واحد بالبيت. Il est l'aîné. لو بول كان بنت لنفترض إنه كان بنت أو فيمينا هيك بنكتب aîné. نكتبها ذات الشيء بس بدنا نزيد حرف. شو بنزيد قولكم؟ très bien لأنه هو بأغلب الأوقات علامة إنه féminin. Donc je suis en train d'écrire au masculin et ici j'écris au féminin. Paul est l'aîné. Au féminin je dis une fille aînée. اتفقنا؟ l'aîné. هلا مارك بما إنه هو متوسط بالوسط بنقول له مارك est le cadet. cadet هيك بتنكتب cadet. مع T تنلفظ A. C'est le cadet. Marc est le cadet. لو مارك كان فتاة شو كنا قلنا؟ C'est la cadette. Donc إذا بدي أكتب cadet au féminin je dis cadette. وبدي أيكم تحفظوا كتير منيح إنه بس يكون عندي double T وعم بقول A je ne mets pas d'accent. ما بحط accent grave. بقدر ألفظ A بلا ما أحط accent grave. Donc, Marc est le cadet. Au féminin, on dit la cadette. Cadette est un adjectif féminin. Je répète, le plus grand, أكبر واحد, c'est l'aîné. أنا بنصحكم ترسموا شخص كتير كبير. حط كلمة aîné. cadet بترسموا شخص أصغر. هيك ما بتنسوا إنه الأصغر الوسط هو le cadet أو la cadette. أما بالآخر أصغر واحد بالبيت يلي عادة بيعذب كتير منقول له بنجامين. بنجامين إذا كان صبي parce que c'est masculin. Mais puisque on a Aline, بما إنه عندي Aline هون وهي بنت je dis que Aline est la Benjamine. Benjamine. Benjamine تنتهي ب E. C'est féminin. إذا Aline كانت صبي je vais écrire au masculin كانت قلت Benjamin. Très bien. شفتوا شو سهل؟ Benjamin c'est au masculin. Benjamin c'est au féminin. أنا رح اختار لون الأحمر. بهيدا اللون je vais entourer tous les mots masculins يعني مذكر. On va entourer aîné. On va entourer cadet. Et on va entourer Benjamin. Très bien. ما تنسوا إنه بهيدا اللون on est en train d'entourer les mots masculins مذكر. أما رح اختار لون تاني يلي هو الأخضر أو الأصفر أنا بحبه أكتر. Pour entourer les mots féminins, les adjectifs féminins. Aîné au féminin prend E muet. بعرف إذا واضح عليكم اللون. هنقي الأورانج أو البرتقالي. Aîné. شفتوا؟ C'est féminin. Cadette aussi est féminin. كمان cadette est féminin. Donc,
Aîné e muet, cadette et Benjamin. فزتون وكتبتون. أنا بدي أنصحكم إنه تعملوا بعدين على الصفحة الثانية دو تابلو. تحطوا من جهة tous les mots masculins يلي طلعوا معنا aîné, E accent aigu, cadet avec T et Benjamin. وتحطوهم بالتدرج. يعني ترسموا حد بنجامين أصغر شخص، إنه هو أصغر واحد الصغير بالبيت. وترجعوا تعملوا من ميل تاني تكتبوا aîné au féminin avec E muet, cadette وبنجامين وما تلخبطون أبداً لتحفظون بالتدرج. Voilà, c'est la famille. Un père, une mère, un frère et une sœur. وإذا كانوا des frères et des sœurs كتار فينا نعمل هيدا التقسيم. أما إذا كان الولد وحيد ما عنده أخوة، أكيد هون ما فيني أقول إني كادي بنجامين. شو بقول؟ أنا قلتها بالحلقة الماضية. حدا منكم متذكر؟ Très bien, je suis enfant unique. Unique هيك بتنكتب. Je suis enfant unique. Unique يعني أنا وحيد. Unique تشبه un يعني أنا ما عندي أخوة. Je suis unique. وكمان حكينا بالحلقة الماضية رح أذكركم فيها. إذا ولد ما عنده أهل on dit il est orphelin. Très bien. Orphelin c'est comme ça qu'on l'écrit. Orphelin. Orphelin c'est masculin. Yatim. Si je veux l'écrire au féminin, je dis orpheline. Très bien. Orpheline. Et j'ajoute un E. Et j'ajoute un E muet. Très bien. On l'appelle E muet. Orphelin. Orpheline sont deux adjectifs. Il est orphelin, elle est orpheline. Yatim, yatima. باقي معلومة صغيرة بدي زيدها على التابلو، وأكيد أنتم شايفين حواليكم إخوة بيقولوا لهم توأم. شو بيميزهم التوأم؟ إنه هن بيشبهوا كتير بعض. في بعض التوائم ما كتير بيشبهوا بعضهم، بس اللي بيميزهم أكتر شيء إنه هن خلقوا مع بعضهم بذات النهار. بذات النهار. وكان لا ماما était enceinte يعني بس كانوا ببطن أمهم كانوا مع بعضهم ببطن أمهم، من هيك بنقول لهم jumeaux. Les jumeaux هن التوأم. Jumeaux, je vais l'écrire là. بعد عندي هون محل. Regardez, des jumeaux. بدي اياكم تركزوا منيح كيف نكتب jumeaux. Jumeaux تنكتب avec J. J اللي بتاخد point. Des jumeaux. E-A-U, c'est comme si j'avais O, كأنه عندي O. Des jumeaux, je mets le X parce que c'est pluriel. Quand c'est pluriel et le mot se termine par E-A-U, je ne mets pas de S. ما بحط S, je mets X. OK? Des jumeaux, إذا كانوا مذكر, si c'est masculin. Je vais l'écrire au féminin. Si j'ai deux filles, je dis deux filles jumelles. Des jumelles. C'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, des jumeaux et des jumelles. Des jumeaux, توأم, des jumelles, إذا كانوا féminins, يعني هن بنتين. Deux frères jumeaux. Deux sœurs jumelles. Un enfant unique. هلا بدي اياكم تروحوا معي. On va aller ensemble devant le tableau d'affichage. Je vous ai affiché ici. C'est quoi? عائلة. C'est une famille. Très bien. Je vais écrire le mot famille. Famille. Ma famille. Une famille. Elle est formée d'un père, d'une mère et d'un enfant unique. Très bien. Un enfant unique. Là, j'ai deux bébés. كيف شايفينهم هولي les deux bébés؟ أنا شايفتهم بيشبهوا بعض. هولي كمان بيشبهوا بعض. Ce sont des jumeaux. Très bien. On va écrire jumeaux. إذا هن نفس العمر خلقوا بنفس النهار توائم. التوأم بنقول لهم jumeaux. كمان هون on va écrire jumeaux. Encore une fois.
Mais là, ce sont des bébés. تتذكروا؟ نحن شفنا بالحلقات الماضية ببداية الموسم شفنا إنه il y a des tranches d'âge, il y a des bébés et il y a des enfants. Des jumeaux parce qu'ils sont masculins. لأنه هون عندي صبي وبنت، donc بنقول لهم jumeaux بس يكونوا صبي وبنت. وإذا عندي صبيين deux garçons كمان بنقول لهم jumeaux. Mais lorsque j'ai deux filles ما بقول لهم jumeaux بقول لهم jumelles. Bravo. Jumelles, c'est au féminin. N'oubliez pas, ما تنسوا أبداً إنه quand je double la consonne, double L ou bien double T وعم بسمع E, je ne mets pas d'accent grave. ما بحط accent grave. Je dis des jumelles sans mettre un accent. Donc, on a vu dans ces photos, dans ces illustrations, une famille avec un enfant unique, des jumeaux et des jumelles. Bravo! اليوم تعلمتوا كتير اشياء كتير مفيدة. ضروري انه ترجعوا تعيدوهم. بدي اطلب منكم تعيدوهم، تسمعون كتير وتنطروني بالحلقة اللي جاية مع دفتر نظيف وصفحة جديدة. واكيد ما تنسوا تتواصلوا معنا وتعطونا آرائكم واذا عندكم أسئلة كمان. بقلكم بحبكم كتير وبشوفكم بالحلقة اللي جاية. Au revoir.